मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दोपहर में क्यों दफनाया गया और फातिमा जिन्ना की कब्र खोदते वक्त ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया कि फातिमा जिन्ना की कब्र खोदते हुए एक अच्छा खासा वक्त लग गया। दोस्तों, आप सबको उर्दू मीडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 जनवरी सन 1965 के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और डिक्टेटर फील्ड मार्शल अयूब खान मद्दे मुकाबिल थे। हुक्मरान कन्वेंशन मुस्लिम लीग की जानिब से सदर अयूब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया था, जबकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इब्तदा में इस नामजदगी पर आमादा न थीं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी पार्टियों के असरार पर उन्होंने अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। हिज़्ब मुखालिफ के सियासतदानों को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मोहतरमा कामयाब होंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर अयूब कामयाब करार दे दिए गए। गालिबन हुकूमत और मोहतरमा में फातिमा जिन्ना के दरमियान इन्हीं कशीदगियों की वजह से इंतकाल के बाद मज़ार कायद के अहाते में दफन किए जाने की उनकी ख्वाहिश के बावजूद कोशिश ये होती रही कि उन्हें कराची के कदीम मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इस हवाले से आगा अशरफ अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना मतबूआ 12 अव्वल 2000 के सफ़ा नंबर 184 पर लिखते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मरने के बाद उन्हें कायद आज़म के पास दफन किया जाए। अब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद ये मसला पेश आया कि उन्हें किस जगह दफन किया जाए। बकौल मिर्ज़ा अबुल हसन असफ़हानी साहब, उस वक्त की मोहतरमा जो हुकूमत है वो मोहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी। MAH इस्फ़हानी के इंटरव्यू जो 14 जनवरी 1976 को कराची में हुआ, उसके मुताबिक जिसकी मुखालफत की गई और कमिश्नर कराची को मुतनब्बे किया गया कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कायद आज़म के मज़ार के करीब दफन न किया गया तो बलवा हो जाएगा। ये फैसला तो हो गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बलवे के खदशे के पेश नज़र मज़ार कायद के अहाते में दफन किया जाए। उन्हें कायद आज़म के मकबरे के करीब दफन करने के लिए कमिश्नर कराची ने उनके ख़ानदान के अफराद और बानी पाकिस्तान के पुराने साथियों से मशवरा किया और फिर हुकूमत से राब्ता कायम किया। हुकूमत ने रात देर गए मादरे मिल्लत को कायद आज़म के पास दफन करने का फैसला किया और कमिश्नर कराची ने इस फैसले से MAH इस्फ़हानी को आगाह कर दिया। मादरे मिल्लत की कब्र कायद आज़म के मज़ार से 120 फुट दूर बाएं जानिब खोदी गई। कब्र 6.5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी थी। ज़मीन पथरीली थी, इसलिए गोरकुनों को कब्र खोदने में पूरे 12 घंटे लग गए, जबकि बाज़ औक़ात उन्हें बिजली से चलने वाले औजारों से ज़मीन खोदनी पड़ती। 20 गोरकुनों की क़यादत 60 साला अब्दुल गनी कर रहा था, जिसने कायद आज़म, लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नश्तर की कब्रें तैयार की थीं। मैयत को कांधों पर उठाया गया तो हुजूम ने मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जनाजे के पीछे मरकजी हुजूम ने मादरे मिल्लत और हुकूमत दोनों के किरदार के ऐन मुताबिक नारे लगाने शुरू कर दिए। हुकूमत और सदर अयूब के नुमाइंदे शम्सुज़ ज़ुहा, वज़ीर ज़राअत खुराक, बहरिया के कमांडर इन चीफ एडमिरल M हसन, दोनों सूबों के गवर्नरों के मिलिट्री सेक्रेटरी, कराची के कमिश्नर, DIG कराची, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मैयत एक खुली माइक्रो वैन में रखी गई थी और इसके चारों तरफ मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स के 4 सालार खड़े थे। एक आलम दीन भी मौजूद थे जो सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। गमो इन दो में डूबा हुआ ये जुलूस जब एक फरलांग बढ़ गया तो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स ने एक कौमी परचम लाकर मरहुमा के जस्दे खाकी पर डाल दिया। लोगों ने जब मादरे मिल्लत को सितारे हलाल के सब्ज परचम में लिपटे हुए देखा तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारों से खराज अकीदत पेश किया। जुलूस जूं जूं आगे बढ़ता रहा, लोगों की तादाद में इजाफा होता गया। रास्ते में छतों से औरतें मादरे मिल्लत के जनाजे पर फूल की पत्तियां निछावर कर रही थीं। जुलूस 10 बजे पोलो ग्राउंड पहुंच गया, जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नमाज जनाजा का इंतजाम किया था। वहां जनाजा पहुंचने से पहले हजारों लोग जमा हो गए थे। नमाज जनाजा के बाद मैयत को दोबारा गाड़ी में रख दिया गया। अब हुजूम लाखों तक पहुंच गया था। कायद आज़म के मज़ार के करीब मोहतरमा का जनाजा म्यूजिकल फाउंटेन और अल्फेंस्टन स्ट्रीट यानी ज़ेबुन नसा स्ट्रीट से होता हुआ जब आगे बढ़ा तो हुजूम की तादाद 4 लाख तक पहुंच गई और पुलिस को जनाजे के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया। औरतों, बच्चों और मर्दों का एक सैलाब था जो कायद आज़म के मज़ार की जानिब बढ़ रहा था। रास्ते में मैयत पर फूल की पत्तियां निछावर की जाती रहीं। लोग कलमा तोयबा, कलमा शहादत और आयात कुरानी की तिलावत कर रहे थे। जनाजे का जुलूस जब मज़ार कायद के अहाते में दाखिल हुआ
تو سب سے پہلے وزیر خارجہ شریف الدین پیرزادہ نے اسے کندھا دیا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے تھے اور لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، سینما گھر، یہ سب کچھ بند تھا، اور حکومت کی طرف سے عام تعطیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ دوستو محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ میں 5 لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین ہے۔ 12:35 پر KH خورشید اور MAH اصفہانی نے لرزتے ہاتھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ چوں ہی میت کو لحد میں اتارا گیا، ہجوم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور 12:55 پر قبر کو ہموار کر دیا گیا۔ دوستو فاطمہ جناح محترمہ اس پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں، اور یہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ دوستو بھائی شہنشاہ، بہن بے پناہ، یہ آغا شورش کاشمیری کے الفاظ واقعتاً محترمہ فاطمہ جناح کے کردار کے عکاس ہیں۔ وہ کردار جسے قوم کی ماں کا لقب لے کر سرخ روئی نصیب ہوئی، ایک ایسی بہن جس نے جدوجہد حصول پاکستان میں اپنی زندگی کو بھائی کی خدمت اور تحریک آزادی کے لیے وقف کر دیا۔ پھر قیام پاکستان اور بانی پاکستان کے وفات کے بعد اس نے جمہوریت اور ملک کے لیے آمریت کو للکار کر کردار کو جلا بخشی۔ قوم کو مادر ملت کی صورت میں ایک نجات دہندہ ملا، مگر سول اور فوجی بیوروکریسی نے وہ بھی چھین لیا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ محترمہ فاطمہ جناح کو مکتی نیتا کے نام سے پکارنے لگے، مگر قوم کے نام نہاد نیتاؤں نے انہیں ایسے زخم دیے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست سے دور رہنے لگیں، اور بالآخر 9 جولائی 1967 کے دن اچانک ان کے انتقال کی خبر سے ملک بھر میں سناٹا چھا گیا۔ ان کی وفات کے دنوں میں اچانک انتقال پر کئی سوال اٹھے، مگر بالآخر خاموشی ہو گئی۔ پھر کئی اشروں بعد 22 جولائی 2003 عیسوی بروز منگل کے اخبارات میں وزیر اعظم کے سینئر مشیر سید شریف الدین پیرزادہ کا بیان کئی افراد کے لیے حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح، ان کی وفات غیر طبیعی تھی اور انہیں ان کے ایک ملازم نے ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کیا تھا۔ وہ جلد اس پہلو کو بے نقاب کریں گے۔ دوستو حیرت اس بات پر ہے کہ حالات سے آگاہی کے باوجود سید شریف الدین پیرزادہ نے اس اہم قومی راز کو 36 سال تک کیوں چھپائے رکھا اور آج تک چھپائے ہوئے ہیں، حالانکہ سید شریف الدین پیرزادہ اس وقت وزیر خارجہ کے منصب پر فائز تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مادر ملت کی موت غیر طبیعی تھی تو ان کے قریبی رشتہ داروں نے موقع پر زبان کھولنا کیوں گوارا نہیں کیا؟ پھر اس وقت ایوب خان کی حکومت سید شریف الدین پیرزادہ جس کا حصہ تھے، انہوں نے اس غیر طبیعی وفات کی حقیقی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کیوں نہ کروائیں؟ حالانکہ مرحومہ کے بھانجے اکبر پیر بھائی جی بمبئی سے پاکستان آئے تھے۔